चीनी भारतनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिया पूरा देशवासीनी बागै कैसा कबमुं साखलायखा अबंखा 22 तारिख मार्च मास जों फुंनि 7टानिसिमि हरनि 9टा जरा जों केबो नगनि फातार थागिया पूरा देश आसाल जनता कर्फ्यूनि बचिनि बागै कोई मुंदुखा जों आबनो अबिसिंनो नुखा सोशल मीडिया থেকে শুরু খাই যত জায়গানো পুরা দেশ চিনি প্রধানমন্ত্রীনি যে কইমুংবাই जों যত সোশ্যাল মিডিয়ার গো ভিডিও বিভিন্ন ভাবে ফটো পোস্ট খেমনি বিসিংতই পুরা দেশ চিনি প্রধানমন্ত্রীনা সাপোর্ট খালাইয়া অবংখা যে করোনা ভাইরাস তাবক সারা পৃথিবী উনো जों যেভাবে কিরিলাই দङो আপনি সম্পর্কে চিনি বড়রনো সতর্ক এবং সাবধান উনানি বাগै বিনি যে কইমু आं खाखायो आनी त्रिपुरा तथा आनी पूर्व त्रिपुरानि जरा बररक चिनी देशनि प्रधानमंत्री ने कइमुंनो जत मानि बो सामानि मते जों नांगमानि सामुं जों जतन यागरम आबुखेनाय रबनाय एवं कोरोना जे भाइरास आबुनि प्रभाव থেকে जों निजेरानो मुक्त तनारि जतन चेष्टा खालायनाय जों साइमानो जे देश अमाहाय একটা পরিস্থিতি दंफोरो যদি দেশনি যত বড় जों थानसांगै लड़ाई खेखेंके जों अरूपनि যেমন जों निजेराना बासि माननाय তেমনি जों যিনি যে অন্যান্য যে দেশ থেকে যেভাবে जों नुखा করোনা ভাইরাস বাই আক্রান্ত হই বিভিন্ন ক্ষতিও মানে আবনি जों সাগনো বাসিরি মানে তো आं खाखायो যে যিনি देशनि एवं आनी हास्तिनि त्रिपुरानि विशेष खालाय जों जत थानसांगै सामुं तांखायके जों कोरोना भाइरासनि जे आक्रमण आबनि याकनि जों मुक्त होनाय तो आबनि बगैना आं सानना नायो जे कोरोना हारेगा देश जीतेगा।